अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सूरह माइदा पढ़ रहे हैं और सूरह माइदा का है आज 11वां रुकू और आयत है 78। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लुइनल लज़ीना कफ़रू, लानत किए गए वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, मिन बनी इसराइला, बनी इसराइल में से, अला लिसानी दाऊद व ईसा बिन मरियमा, ऊपर ज़ुबान के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के और ईसा इब्न मरियम के ज़ालिका बिमा असौ, ये बवजह इसके असौ उन्होंने नाफरमानी की, वकानो यातदून, और थे वो यातदून हद से बढ़ने वाले, कानू थे वो ला यतनाहुना, ना वो रोकते एक दूसरे को, अम मुनकरिन बुराई से, किसी बुराई से, फ़अलूहु वो करते थे जिसको, लबीसा माकानू, लबीसा कितना बुरा है, माकानू जो थे वो या फ़ालून वो करते। ये इस आयत में ये बताया गया है कि जो बनी इसराइल की कौम के जो कुफ़ार हैं कि उनको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी लानत की थी और हज़रत ईसा इब्न मरियम ने भी उन पर लानत की थी, बवजह उनके कुफ़र पर अड़े रहने की वजह से, कि बवजह उसकी कि वो अपनी नाफरमानी करते थे और वो हद से अल्लाह ताला की हदूद से तजावुज़ करते थे वो। और उनकी क्या सिफ़त एक और बयान की गई है कि वो एक दूसरे को बुराई से रोकते नहीं थे। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो बनी इसराइल के कुफ़ार थे या जो लोग थे, वो जब किसी को बुराई करते देखते तो बजाय उसको रोकने के उसके साथ शामिल हो जाया करते थे। यानी कि बुराई को रोकने का हुक्म है। हमें इस्लाम के जो सबसे एक जो है बरतरी है वो ये है कि जो है ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो लेकिन अहले यहूद क्या करते थे कि वो जो बुराई कर रहा होता तो उसके साथ शामिल हो जाते थे, या उसको बुरा नहीं कहते थे तो उसको रोकते नहीं थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कैसा बुरा है जो वो अमल करते थे। तारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, कसीरम मिनहुम बहुत सो को, या कसीर को, मिनहुम उनमें से, यतवल्लून लज़ीना कफ़रू वो दोस्ती करते हैं उनसे जिन्होंने कुफ़र किया, यानी उनकी तरफ फिर जाते हैं वो जिन्होंने कुफ़र किया, यानी कि उनको रोकना तो दूर की बात, उन्हीं की तरफ उन्हीं का साथ इख्तियार करते हैं। लबीसा मा कद्दमत अलबत्ता कितना बुरा है, माँ जो कद्दमत आगे भेजा, लहुम उनके लिए, अनफुसुहुम उनके नफ्सों ने, अम सख़तल्लाहु कि नाराज़ हुआ अल्लाह, अलैहिम उन पर, वफ़िल अज़ाबी और अज़ाब में, हम खालिदून वो हमेशा रहने वाले हैं। कि अपनी इस हरकत की वजह से कि वो बुराई करने वालों की दोस्ती इख्तियार कर लेते हैं उनको रोकने की बजाय, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है। अल्लाह ताला जो है वो उन पर गुस्सा है उनकी इस हरकत की वजह से, और वो हमेशा अज़ाब में रहने वाले हैं। वलो कानू, और अगर कानू होते, युमिनूना बिल्लाही वो ईमान लाते अल्लाह पर, वन नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वमा उनज़िला और जो नाजिल किया गया, इलैहि तरफ उनके, मत्तख़ज़ूहुम औलिया ना वो बनाते उन्हें दोस्त, यानी उन बुराई करने वालों को दोस्त ना बनाते, वलाकिन्ना कसीरम लेकिन बहुत से, मिनहुम उनमें से, फ़ासिकून नाफरमान हैं। कि अल्लाह ताला कहता है कि जो है अगर वो ईमान लाने वाले होते अल्लाह पर और उसके नबी पर और इन लोगों को दोस्त ना बनाते तो कैसे ही अच्छा होता, लेकिन वो क्या है, वो अक्सर उनमें से फासिक लोग हैं, बुराई की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं। लताजिदन्ना अशद्दन्नासी, यहाँ पे अहले यहूद और अहले हनूद की एक और सिफ़त बताई गई है। लताजिदन्ना अलबत्ता आप ज़रूर पाएंगे, अशद्दा ज़्यादा सख्त, नासा लोगों में से, अदावतन दुश्मनी में, लिल्लज़ीन आमनु उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, यहूदा यहूद को, वल्लज़ीन अशरकू और उन्होंने जिन्होंने शिरक किया, कि अलबत्ता आप ज़रूर पाएंगे ज़्यादा सख्त उन लोग को दुश्मनी में, उन लोग के लिए जो ईमान लाए, यहूद को और शिरक करने वालों को। वला ताजिदन्ना और अलबत्ता आप ज़रूर पाएंगे, अक़रबहुम मवद्दतन सबसे करीब मोहब्बत में, या जो है नरमी में, मोहब्बत में, बेसिकली मवद्दत जो होती है मोहब्बत होती है नरमी में, लिल्लज़ीना आमनु उन लोग के लिए जो ईमान लाए, अल्लज़ीना उन्हें जिन्हें, यानी उनको जिन्होंने, क़ालू कहा, इन्ना नसारा बेशक हम नसारा हैं, या हम जो है वो हज़रत ईसा के साथ देने वाले जो लोग थे वो नसारा कहलाए। वो ये नसारा का मतलब होता है मददगार, जिन्होंने बनी इसराइल में से हज़रत ईसा का साथ इख्तियार किया था उनके लिए लफ्ज़ नसारा इस्तेमाल हुआ है।
ذالکہ بأنہ یہ بوجہ اس کے کہ منہم ان میں سے قسیسین علماء ہیں ورہبانن اور راہب ہیں، راہب ہوتے ہیں جو عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عیسائیوں کی جو نصارہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ صرف بتا رہے ہیں کہ وہ اہل علم بھی ہیں اور وہ جو ہے تقوی عبادت کی نیت سے وہ گوشہ نشینیاں بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ حق کی راہ پر بھی ہیں، اور وہ سب سے بڑی صفت ان کی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ ضد پر نہیں اڑتے، وہ جو ہے یعنی ان میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑی صفت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے پسند کی ہے وہ عاجزی ہے۔ اور جو یہود اور ہنود ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف بیان کیا ہے کہ ان کے ہر وقت کے انکار اور جو ان کی ہر وقت کی جو ہے یہ شرک کی جو وجہ ہے یہ نافرمانیوں کی وجہ ہے وہ ان کا تکبر کرنا ہے ان کا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو نازل کیا گیا طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، طرح آپ دیکھیں گے آیونہم آنکھیں ان کی تفیض وہ بہہ پڑتی ہیں من الدم خون کے آنسوؤں سے، مما عرفوا بوجہ اس کے جو پہچان لیا انہوں نے من الحق کی حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس لکھ دے ہمیں مع الشاہدین ساتھ شہادت دینے والوں کے۔ شہادت کس بات کی؟ کہ اللہ کو ایک ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور بندہ ماننا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو نجاشی کے پاس جو گئے تھے وہاں پہ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جو تھے، جب کفار مکہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو واپس مانگا تو حضرت جعفر نے جو تھی وہ کھڑے ہو کے تقریر کی وہاں پہ اور اسلام کے بارے میں جو بتایا انہیں، تو وہ لوگ جو تھے ان کے دل بالکل نرم ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اور یہ بعد میں کچھ جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور جو نجاشی کا واقعہ تھا وہ ہجرت سے پہلے کا تھا، تو اس میں آتا ہے کہ نجاشی نے وقت بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے راہبوں کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیات سننے آیا تھا قرآن پاک کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنائی تو وہ رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے وہ، اور وہ سب ایمان لے آئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ہے اور پھر واپس جا کے تو کہتے ہیں نجاشی نے بھی جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا، اس نے جو اسلام کو قبول کیا تھا، اور جب وہ شخص فوت ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی اور مسلمانوں کہا تھا کہ آج تمہارا جو ایک بھائی ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو اتنی جو ہے یہ نرم دلی ہے جو اہل نصارہ ہیں یا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں اہل اسلام کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط 8 سال کے تھے اور ان کے چچا ان کو لے کر جو ہے شام کا سفر کر رہے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کا خاندانی کام تھا، تو ایک عیسائی راہب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور اس نے کہا تھا، کیونکہ پڑھا تو ہے ہم نے قرآن میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو انہوں نے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا ان کے چچا کو کہ میں اس بچے میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں، تو آپ ان کو واپس لے جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جو یہودی آباد ہیں ان کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دیں۔ تو جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کو واپس لے گئے تھے، یعنی انہوں نے ہمیشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو نہ صرف دل سے تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان جو ہے یہ اسلام کی تبلیغ کے بعد بہت سے جو عیسائی تھے وہ آپ جو تھے دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو گئے تھے۔ وما لنا اور کیا ہے ہمیں لا نؤمن باللہ کہ نہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما جاءنا من الحق اور جو آ گیا ہمارے پاس، جاءنا آ گیا ہمارے پاس من الحق کی حق میں سے، ونطمع اور ہم طمع رکھتے ہیں یا ہم امید رکھتے ہیں ان یدخلنا کہ داخل کرے گا ہمیں ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین ساتھ صالح قوم کے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار کرے گا۔ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے وہ جو عیسائی تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ واپس جا کے پھر تو نہیں جاؤ گے، تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پھر جائیں گے اسلام سے۔ تو یہ آیات ان کے بارے میں کہ ہم کیوں نہیں مان لائے اللہ پہ، کہ جب آ گیا ہمارے پاس حق ہم نے سن لیا، اس کو پہچان لیا، اور جو ہے ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا رب جو ہے ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا۔
फ़असाबहुम तो दिया उन्हें सवाब या बदला अल्लाह ने बिमा क़ालू बवजह इसके जो उन्होंने कहा, यानी उनके इस अमल की वजह से, उनके ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से उनको जो है अल्लाह ने उसका बेहतरीन सवाब दिया। सवाब क्या दिया? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बागात दिए बहती हैं इनके नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा हमेशा रहने वाले हैं इनमें, वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन और ये जज़ा है या ये बदला है एहसान करने वालों का या नेक अमल करने वालों का। वल्लज़ीना कफ़रू और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, जिन्होंने इनकार किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह की किताब का, अहकामात का, वक़ज़्ज़बू बिआयातिना और उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को। देखिए अल्लाह ताला की यहाँ के कुफ़र करना और अल्लाह की आयत को झुटलाने साथ साथ आते हैं दोनों काम। कि वह निशानियाँ जो इतनी आयत जो इतनी वाज़ेह निशानी होती है अल्लाह की तरफ से, वही की सूरत में जो आती है उसको भी झुटला देते थे। उलाइका अस्हाबुल जहीम यही लोग जो हैं साथी हैं जहन्नुम के या साहिबे जहन्नुम हैं ये लोग। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ मकसद सिर्फ बनी इसराइल को पॉइंट आउट करना नहीं है, मकसद एक इंसानी फितरत को जो है पॉइंट आउट करना है कि हर वो इंसान जो तकब्बुर करता है वो कभी भी हक़ को नहीं पहचानता, ना वो कभी हक़ का साथ दे सकता है। वो जो भी है कि अल्लाह के अहकामात का इनकार करने वाला वो शख्स होता है जो तकब्बुर करता है, और वो जो है मानंद यहूदियों और हिंदू और शिरक करने वालों और यहूदियों की मानंद होता है वो। और जो है दूसरा जो हमारा यहाँ पे बात है कि इसमें अब अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है वो ये कि ना सिर्फ बुराई को रोकने का हुक्म है, और बल्कि ना सिर्फ बुरे कामों से रुकने का हुक्म है, बल्कि दूसरों को भी बुराई से रोकने का हुक्म है। और बनी इसराइल का क्या फ़ेल था कि वो बुराई करने वालों के साथ मिल जाते थे। तो अल्लाह ताला हमें इस बात का शऊर दे कि हम कम से कम बुराई करने वालों का साथ ना दें, बुराई को रोकें। जब आप वसल्लम ने फरमाया है कि जो है अगर तुम बुराई को देखो तो उसको अपने हाथ से रोको, हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं रखती तो अपनी ज़ुबान से रोको, और उसकी भी इस्तिताअत नहीं रखती तो कम से कम उसको अपने दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो हमें जो चाहिए कि हम बुराई को रोकने वालों में से बने। अल्लाह ताला हमें इस कलाम पाक को समझने की और इसके हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियोस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इसको नॉलेज को शेयर करें या ख़ुद पढ़कर अपनी फैमिली में सबको बताया करें। ये फ़र्ज़ है हम पर, ये किताब पढ़ना और इससे लोगों को तक फैलाना हम पर फ़र्ज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।